إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع، وأن يجعلنا وإياكم فاتح للخير مغاليق للشر، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا اجتماعنا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن يقال له في ختام المجلس: قوموا قد غفرت سيئاتكم بدلت سيئاتكم حسنات. قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فإنما يجلس قوم في بيت بيوت الله يتدرسون كتاب الله، وكذلك يتلون كتاب الله يتدرسون بينهم إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويقال في ختام المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وإن الله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا بحلق الذكر جلسوا واستمعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، حلق الذكر. لذلك العلم شأنه عظيم، فالعلم ضد الجهل، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو ما يفعله المرء متبعا فيه للقرآن والسنة وما جاء عن سلف الأمة، بخلاف غيره من الأمور من التقليد واتباع الهوى، وكذلك سلوك غير هدي السلف الصالح. فالعلم هو ضد الجهل، وهو إدراك ما هو عليه الشيء إدراكا جازما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहतरम ने हम्दो सना के बाद इस मजलिस को बाबरकत, इस मजलिस की बरकत के लिए दुआ की, और उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मजलिस को बाबरकत बनाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, और हमें उन लोगों में से बना दे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि जब ये मजलिस से उठते हैं तो उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसी तरह उन मजलिसों में इस मजलिसों को भी शुमार कर लिया जाए जिन मजलिसों को फरिश्ते ढांप लेते हैं। यकीनन फरिश्ते इधर उधर घूमते रहते हैं, और जहाँ जिक्र का हल्का होता है, दीनी बयान का हल्का होता है, वहाँ फरिश्ता उसे ढांप लेता है। तो उन हल्कों में से, उन मजलिसों में से ये मजलिस बन जाए, ये दुआ उन्होंने की। उसके बाद कहा कि हम इल्म के लिए यहाँ जमा हैं, इल्म हासिल करते हैं। इल्म का मतलब ये है कि हम चीज़ों को हकीकत के मुताबिक जानें, हम इल्म के ज़रिए हकीकत तक पहुँचे। असल हक़ क्या है और हकीकत क्या है, इसको जानने का नाम ही इल्म है, और इससे क्या है, जिहालत दूर होती है। तो लिहाजा इल्म का मतलब हमें पहले समझना चाहिए, और उसकी वजह से अपने अंदर जो जिहालत है उसको दूर करना चाहिए। فالله عز وجل في القرآن قد بين فضل العلم والعلماء، وبين منزلتهم ومكانتهم عنده سبحانه وتعالى، وما له من الأثر العظيم على عامة الناس. فالعلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء قال الله عز وجل فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أهل خشية الله هم أهل العلم. وليس المقصود بالآية أن الله يخشى من العلماء، وإنما يخشى الله بالنص، إنما يخشى الله، وليس إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل خشية الله هم العلم، عندهم علم بمعرفة الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل في بداية كتاب الجواب الكافي يسمى الداء الدواء، قال في أول كتاب: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. بين الله عز وجل أنه لا يستوون عند الله الذي يعلم من الجاهل الذي لا يعلم.
فالعلم نجاة من الظلمات ونور في ظلمات الجهل، وأيضا نجاة من الفتن الشبهات والشهوات، ونجاة من الزيغ والضلال والانحرافات والخرافات، ونجاة أيضا من المعاصي والذنوب والآثام. لذلك الله عز وجل قال: فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم للزياد من شيء من الدنيا إلا من العلم. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة طه: وقل رب زدني علما، يعني زيادة العلم، وليس زدني مالا أو جاها أو منصبا أو سمعا أو رئاسة أو غيرها من حطام الدنيا الفانية وزخرفها وشهواتها وملذاتها. والله عز وجل بين وقرن شهادته شهادة الملائكة وأهل العلم على أعظم مشهود وهو توحيده وإفراده بالعبادة. قال ربنا تبارك في آل عمران تبارك وتعالى في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فجمع الله عز وجل بين شهادة الملائكة والعلم مع شهادته سبحانه وتعالى، يبين ذلك على فضل أهل العلم، والكلام كثير في فضل أهل العلم، هذا من القرآن. أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عند حديث أبو هريرة قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أعظم وأسهل طرق دخول الجنة طلب العلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا يدل على فضل العلم كما حديث عثمان عند البخاري رحمه الله عز وجل. خير الناس الذي يتعلم القرآن ويتعلم القرآن وينشر ويبث ويدعو، هذا كلها من صفات ومميزات الذين خصهم الله عز وجل بالعلم في القرآن والسنة. शेख मुहतरम ने इल्म की फजीलतों को कुरान से और फिर हदीस से बयान किया। कुरान की कई आयतें इन्होंने पेश की। सबसे पहली आयत उन्होंने हदीस से पहले पेश किया कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। इसमें ख़वातीन भी दाखिल हैं जो अहले इल्म हैं। इसी तरह उसके बाद उन्होंने पहली आयत पेश की: इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिही अल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले लोग कौन होते हैं? उलमा होते हैं, यानी जिनके पास इल्म होता है, खा वो मर्द हो या औरत हो। इसी तरह उन्होंने ये बात भी, ये आयत भी पेश की: कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसी पे इन्होंने कौल पेश किया कि जो मन अहब्बल्लाह बिअस्माइही व सिफ़ातिही फ़क़द अहब्बल्लाह, यानी कि जो आदमी मन अरफ़ल्लाह, जो आदमी अल्लाह की मारिफत हासिल करता है, अल्लाह की जानकारी हासिल करता है उनको उनके अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए, तो अल्लाह तबारक व तआला को लाज़िमन वो चाहेगा, उनसे मोहब्बत करेगा। तो जो आदमी इल्म के ज़रिए अल्लाह की मारिफत हासिल करता है और जो बग़ैर इल्म के मुसलमान है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसके बाद उन्होंने कई सारी हदीसें आपके सामने रखी कि जिसमें यह है: मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो आदमी इल्म के रास्ते में निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर देता है, वह कोई जन्नत के रास्ते में निकला होता है। इसी तरह एक हदीस इन्होंने बयान की: मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके साथ खैर चाहता है उसे दीन की समझ अदा करता है। तो गोया कि यकीनन हम सब उन लोगों में हैं, उन खुश नसीबों में हैं जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने खैर का इरादा किया, अच्छा चाहा है। इसी तरह एक हदीस उन्होंने पेश की: खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि जो आदमी कुरान सीखता है और सिखाता है वो सबसे बेहतरीन लोग हैं। तो यकीनन हम लोग दुनिया के बेहतरीन लोग हैं जो कुरान सीखते हैं, कुरान को समझते हैं और फिर इसे सिखाते भी। ففضل العلم ومنزلتهم والعلماء كثير جدا في القرآن والسنة، والحديث عنهم يطول، لكن نتكلم عن أمور مهمة في مسألة العلم والدعوة إليه ونشره وفهمه والعمل به. فإن العلم يا عباد الله هو عبارة عن وسيلة، ليس غاية. ليس غاية بأن يكون إنسان عالم، وليس غاية بأن إنسان محدث أو يتصدر الناس ويقول فلان عالم، وإنما الغاية هو العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه هو ارتحل، كما يروى عن علي رضي الله عنه.
والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ في العلم قبل القول والعمل كما ذكر البخاري رحمه الله عز وجل. العلم له نوايا كما ذكر أهل العلم، له نوايا. أول نية في العلم الإخلاص لله عز وجل في هذا العلم، أنك أردت في العلم أن يكون عملك خالصا لله عز وجل، أنك أخلصت في هذه العبادة العظيمة التي طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، نوافل الصلاة والصيام والحج والزكاة أفضل، لأن نفع متعدي للناس. فلا بد أن تسأل ربك الإخلاص، ولا يأتيك الشيطان يقول أنا أخشى أني أكون من أول من تسعر بهم النار، كما في حديث هريرة أول من تسعر بهم النار 3 منهم عالم، إنما تعلم ليقال عالم وقد قيل جروه إلى النار. والمنفق والمجاهد وحافظ القرآن هذا تعلم وحفظ رياء والسمعة. فالشيطان يأتي بعض الناس يقول أنا أخشى أني أكون عالم وتعلم يكون القرآن حجة لي أو علي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأترك حفظ القرآن وطلب العلم لئلا يكون من المرائين. نقول هذا خطأ، لابد من تجاهد نفسك وتخلص الله وتسأل الله عز وجل الثبات وتسأل الله الإخلاص. وإذا حدثت نفسك بالرياء فلست مرائي، لأن المرائي لا يحدث نفسه بالرياء وإنما يعمل لغير الله نجز مرات الناس وتسميعها. أيضا الأمر الثاني في نوايا طلب العلم رفع الجهل عن نفسك، تنوي بأن ترفع الجهل عن نفسك في هذا العلم. والأمر الثالث رفع الجهل عن الآخرين، الدعوة إلى الله، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. والأمر الرابع حفظ الشريعة، والله حفظها إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكنك في تعلمك وتعليمك ونشره والدعوة بإذن الله تكون سبب من أسباب حفظ الشريعة. والله عز وجل بين هذه الأمور في القرآن في سورة قصيرة المبنى عظيمة المعنى، قال والعصر، أقسم الله بالدهر وقت العصر إن الإنسان في خسر، أي عامة الناس في خسارة وفي هلاك إلا هنا استثناء، إلا من اتصف ب4 صفات للذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي علم وترجموا هذا العلم إلى عمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي دعوا إلى هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر قال بلغوا عني ولو آية تعرفها وتفهمها وتعلم مدلولاتها انشرها. ليس شرط تكون عالم من أجل أن تنشر وتبث، قد يكون عندك قليل اللي يحتاج إليه ناس كثير. لا تزهد بالعلم الذي عندك، ويأتيك الشيطان يقول لابد أن تكون داعية وعالم وإمام وخطيب أو يشار إليك بالبنان من أجل تنشر العلم. نقول لا، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، تصبر على الأذى في الدعوة. والرسل أوذوا حتى بلغوا رسالة الله عز وجل، حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولو بأسنا عن القوم المجرمين. الله عز وجل يقول فاصبر كما صبروا لازم الرسل. الصبر في كل أنواعه، حبس النفس عن الجزع والتشكي، الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، والصبر على معصية الله حتى تجتنب، والصبر على أقدار الله. هذه تسمى النوايا في طلب العلم. शेख मोहतरम ने ये कहा है कि इल्म कोई मंजिल नहीं, असल ये मकसूद नहीं है, मकसूद है अमल। तो गोया कि इल्म का मकसद, इल्म हासिल करने का मकसद होना चाहिए कि हम उस पर अमल करें, वरना इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करने के लिए अपनी नीयतों को दुरुस्त करना ज़रूरी है, और किन चीज़ों में दुरुस्त करना है उनकी बाज़ चीज़ें उन्होंने बयान की, जैसे इखलास हासिल करना है। इल्म हासिल करते हुए हम अपनी नीयतों को खालिस करें, सिर्फ अल्लाह के लिए इल्म हासिल करें। हदीस में उन लोगों के ताल्लुक़ से आया कि जो इल्म हासिल किया मगर इसलिए कि उनको आलिम कहा जाए, तो ऐसे लोगों के ज़रिए जहन्नम को सबसे पहले जो है ये किया जाएगा, जलाया जाएगा। तो ईंधन जो है, ये लोग ईंधन होंगे जहन्नम के। तो गोया के इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने अंदर इखलास पैदा करें, कि हम किसी किब्र की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, किसी पे गालिब आने के लिए, किसी वजह से दुनियावी मकसद के लिए इल्म हासिल न करें, बल्कि अल्लाह के लिए इल्म हासिल करें। इसी तरह एक मकसद ये होना चाहिए कि हम ये अपने अंदर जहन में रखें कि इल्म के ज़रिए हम जहालत को दूर करेंगे, खुद से जहालत को दूर करेंगे और दूसरों से भी जहालत को दूर करेंगे। और ये चीज़ें जो है खुद सूरत असर के अंदर जो चीज़ें हैं उनसे ये चीज़ साबित होती है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़। यानी खुद अपने अंदर जहालत दूर करनी है और दूसरों से भी तवासी बिल हक़ करनी है, उनको भी दीन की दावत देनी है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करने से पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और अपनी नीयतों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। فالتوجيهات والوصايا والنصائح في طلب العلم كثير، لكن نختصرها. العبد يسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق في طلب العلم، فالعلم أمره عظيم. الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فكمال العلم الله سبحانه وتعالى، لكن الله قد يختص من عباده من يقيضهم لهذا الدين في نشر العلم وبثه، وينفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد. فنستعين الله عز وجل في طلب العلم، ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة والتسديد والتوفيق وانشراح الصدر في طلب العلم. وأيضا بعد الإخلاص الله عز وجل الهمة العالية في طلب العلم، تكون همتك عالية في طلب العلم. وأيضا مرافقة الصالحين، فلا بد أن يعلم أن أهل الصلاح لهم أثر، الصحبة الصالحة لها أثر في الهمة العالية وفي التعاون والتواصي والتناصح والتوجيه، والمؤمن مرآة أخيه، مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تنظيم الوقت في طلب العلم، تحديد أوقات معينة في طلب العلم، هذا أمر مهم جدا. لا يكون مبعثر فوضوية، لا يعرف متى يدرس، متى يحفظ قرآن، متى يحفظ حديث، متى يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، متى يقرأ في الفقه، ما يعلم. هذا من البعثرة والفوضوية. وأيضا التدرج في طلب العلم والتأصيل، خطأ أن بعض الناس يريد أن يأخذ العلم هكذا، ولذلك يروى عليه السلام قال: من رام العلم جملة ذهب عنه العلم جملة. العلم لا يؤخذ هكذا، وإنما كما يروي الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا ينال العلم براحة الجسم. العلم لا ينال هكذا تجلس وتنام وتقوم وتأكل وتشرب ثم تكون عالم، لا، لابد من بذل، لابد من التضحية، لابد من الدراسة، لابد من التعب، وأيضا الهمة العالية في ذلك وتنظيم الوقت. كل هذه أمور مهمة. وأيضا كما بينا التأصيل، معرفة متى أبدأ، بماذا أبدأ، ما هي الفنون أبدأ بها، كل هذه أمور مهمة. इल्म हासिल करने के वक्त हमें चंद चीज़ों का ध्यान देना है कि इल्म हम कैसे हासिल करें। उनमें से एक चीज़ ये है कि सबसे पहले हम अपने औकात को मुनज़्ज़म करें, निज़ामुल औकात बनाएं, शेड्यूल बनाएं कि किस वक्त में किन किताबों का मुताला करना है, कितने से कितना वक्त हमें किन किताबों के लिए देना है। ये शेड्यूल हर तालिब के और तालिबा के पास होना चाहिए, तभी जाके वक्त में क्या है बरकत होती है। इसी तरह इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम तरतीबवार इल्म हासिल करें। ऐसा ना हो कि एकदम बड़ी चीज़ों का इल्म हासिल करना शुरू कर दें और छोटी चीज़ें छोड़ दें, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से इल्म जो है बड़े उलूम की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। तो ये तदर्रुज इसको कहते हैं, इसको तदर्रुज कहते हैं। इसी तरह इल्म हासिल करते हुए हमें ये ध्यान देना है कि हम जो उठते हैं बैठते हैं, किन लोगों के साथ हम दोस्ती करते हैं, कैसे लोग हैं वो लोग जिनके साथ हमारी मुसाहबत होती है। तो हमें ध्यान देना है कि अच्छे साथियों का हम इंतखाब करें और अपने साथियों के साथ हम नेकी और भलाई के मामला के साथ जो है उनके साथ पेश आएँ। तो इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। इसका अच्छा असर पड़ता है आपकी तालीमी ज़िंदगी पर। इल्म हासिल करने में ये चीज़ें मुआविन साबित होती है कि आप अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। فنبين في هذه الدقائق بعض الأمور التي ننصح بها في طلب العلم والتأصيل والتقعيد في بداية الطلب. لابد أن يعرف أن هناك فقه أولويات، متى تبدأ، بماذا تبدأ. أعظم ما يبدأ به كتاب الله عز وجل، حبله المتين وصراط المستقيم، فيه وعد وعيد، من قرأ به أجر، ومن عمل به فاز بالفوز العظيم، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تحفظ القرآن وتقرأ القرآن قراءة صحيحة بإتقان على شيخ متقن، كذلك ترديد ومراجعة القرآن والسماع والتلقي ومعرفة التفسير، ما تحفظه تقرأه في التفسير وتعرف معانيه وتتدبره. وأيضا تجمع مع ذلك أعظم العلوم وأهم العلوم علم التوحيد والعقيدة، الإيمان، السنة، كل هذه مسميات معنى واحد، تهتم في الأمر الذي خلق الله العبد لأجله، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
توحيد الله بإفراده بالعبادة لئلا تقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل. فتهتم بكتب التوحيد، الكتب الصغيرة التأصيلية، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ونواقض الإسلام وأصول الستة ومسائل الجاهلية وغيرها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وشرح العلم في ذلك، ثم العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وغيرها من الكتب الجميلة الموجودة في العقيدة الشاملة التي احتوت العلوم الكثيرة التأصيلية. ثم أيضا تفسير ابن سعدي رحمه الله، والتفسير المختصر في التفسير أو التفسير الميسر، وغيرها من الكتب ابن كثير، وغيرها من الكتب التأصيلية في هذا الباب. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، وفي البخاري ومسلم وباقي الكتب الستة، كل هذه مهمة جدا. والفقه أيضا تدرج في الكتب الفقهية مثل الملخص الفقهي والفقه الميسر وعمدة الفقه وغيرها من الكتب الموجودة المبثوثة المبنية على الدليل من الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، وغيرها من الكتب النافعة في الأبواب النافعة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا علينا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله عز وجل. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. शेख मोहतरम ने आखिर में कहा कि बुनियादी उलूम हासिल करना ज़रूरी है, यानी उलूम में गहराई पैदा करना बुनियाद से। तो बुनियाद से कम कैसे हम ऊपर जाएंगे? तो सबसे पहले हमें कुरान करीम को अच्छे से पढ़ना है, मखारिज के साथ, तजवीद के साथ। फिर उसके बाद कुरान करीम का माना और मतलब समझें। इसी तरह उसके बाद जो है तौहीद के ताल्लुक़ से, अक़ीदा के ताल्लुक़ से जो किताबें हैं उनमें छोटी किताबें हैं, फिर उनमें बड़ी किताबें हैं, जैसे उसूल सलासा है और उसूल सित्ता है, अल-क़वाइदुल अर्बा है। इस तरह जो शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मुख्तसर किताबें हैं उनसे शुरू करना है, और उसके बाद जो है अक़ीदा वास्तिया उनको पढ़ना है, और उसके अलावा जो किताबें हैं अक़ीदा की उसके बाद वो पढ़नी है। उसके बाद तफसीर का हमें जो है ये करना है, तफसीर सादी है, तफसीरुल मुयस्सर है, उनसे तफसीर का आगाज़ करना है। फिर उसके बाद तफसीर इब्न कसीर का मुताला करना है, और इस तरह उसके बाद जो है फ़िक़्ह के तरफ हमें जाना है। फ़िक़्ह में अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर, अल-मुलख़्ख़सुल फ़िक़ही, ये अहम किताबें हैं, इनको पहले जो है पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आगे जो है मज़ीद उलूम हासिल करना चाहिए। हदीस के ताल्लुक़ से भी यह है कि हदीस कोई तरफ जो है सबसे पहले 40 नवविया 40 हदीसें हैं उनको पहले पढ़ें, फिर उम्दतुल अहकाम जो है वो हदीस पढ़ें, फिर उसके बाद बुलुगुल मराम है उसको पढ़ें, और उसके बाद बुखारी और फिर बाकी जो कुतुब सित्ता है उसको आप पढ़ें। इस तरह तालीम हासिल करते हुए तरतीब का ख्याल रखना है। अगर हम इस तरह तालीम हासिल करेंगे तो यकीनन हमारा इल्म मजबूत होगा, हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी, और इससे जो है हम यकीनन जो है इल्म में पुख्ता हो जाएंगे। आखिर में शेख मोहतरम ने दुआओं के साथ जो है अपनी बातों को ख़त्म किया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, मुवहिद बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को कबूल करे।